Ozamis City Misamis Occidental gusto na magtanaw ka nato karon pinaagi sa Facebook page ug YouTube channel sa AONC. Kumusta? May adlaw. Dazil Humotikson. This is Ozamis Today. Sa ito ang mga headlines. Dakbayan sa Ozamis, second class city na. Misamis Occidental, usa na ka first class province. Governor Waminal, paimbestigahan ang kontraktor ug DPWH sa daling pagkaguba sa Pangelby Bridge. Hugtanong gipahayag nga walay labot si bisan kinsang politiko sa konstruksyon sa tulay. Libreng anti-rabies vaccination nagpadayon sa matag barangay sa Ozamis aron masiguro ang kaluwasan sa mga binuhi ug mga residente patok sa rabies. Higpit nga seguridad ipatuman sa PNP Ozamis alang sa balinawon ug sadya sa pagsaulog sa kapistahan sa Immaculate Conception. Ozamis City Councilors mitambong sa PCL Year-End Summit sa Pasay City. City Vet sa minimum biosecurity aron paglikay sa African Swine Fever. Mga programa sa Asinso Ozamis Administration nagpakita sa tinuod nga pagserbisyo sa mga lideres sa dakbayan ug probinsya. Ania ang detalye sa Ozamis Today. Dakbayan sa Ozamis second class city na. Misamis Occidental, usa na ka first class province. Ang good news ninyo report. Human sa dugay nga panahon nga anaa sa third class city category ang dakbayan sa Ozamis sa katapusan na ilan na ang dakbayan nga usa ka second class city. Kini ang proud nga gipahibalo ni Ozamis City Mayor Attorney Henry India Waminal Jr. sa iyang official Facebook page. To quote, Ozamis, after being a third class city for decades, is now officially a second class city per DOF order. Congrats to all Ozamisnons, unquote. Base sa Department Order number 074.2024 sa Department of Finance nga pinirmahan ng DOF Secretary Ralph G. Recto nga nagtuki sa Schedule of Income Classification for the first General Income Reclassification of Provinces, Cities, and Municipalities based on the income ranges under Republic Act 11964. Ang dakbayan sa Ozamis gikan sa kanhi income classification ni nga third class city ubos sa Asenso Ozamis Administration pinaagi sa liderato ni Mayor Attorney Indy Waminal ug uban sa suporta ni Governor Henry Waminal ug Congressman Ando Waminal usa na ka second class city ug gikan sa pagka second class province ang Misamis Occidental ubos sa liderato ni Governor Waminal karon usa na ka first class province. Base sa income classification sa mga probinsya nga gipagawa sa Department of Finance aron mahimong usa ka first class province, ang usa ka probinsya kinahanglan nga adunay average annual regular income nga 1,500,000,000 pesos ulabaw pa. Usa ka requirement nga nakuha sa Misamis Occidental rason sa new income classification ini nga first class province. Ang Ozamis City sa laing bahin nakasulod sa average annual regular income range alang sa second class cities nga 1,000,000,000 pesos o mas labaw pa. Apan dili maabot sa 1,300,000,000 pesos. Ang annual regular income gi-compute base sa musunod: real property tax kung general fund plus tax on business plus other taxes
plus regulatory fees including permits and licenses, plus service user charges or service income, plus receipts from economic enterprises, plus interest income, plus a dividend income, plus a share from national wealth, plus a share from tobacco excise tax, plus a share from EVAT, plus shares from Philippine Economic Zone Authority or PEZA, plus a share from the Philippine Amusement and Gaming Corporation and Philippine Charity Sweepstakes Office, plus National Tax Allotment or the NTA. Ug ang average annual regular income mao ang suma total sa regular income alang sa nakalabay nga tulo ka mga fiscal years. Ang Department Order number 074.2024 ang mo-take effect Enero 1, 2025 ingon nga pagsunod sa Section 9 sa RA number 11964 ug Rule 3 Section 10 sa Implementing Rules and Regulations kun IRR niini. Ubos sa Asenso Misamis Occidental ug Asenso Ozamis Administration pinaagi ni Governor Henry Waminal ug Mayor Indy Waminal uban sa suporta ni Congressman Ando Waminal sa Distrito 2 gidayg sa katawhan ang estado sa probinsya ug dakbayan sa Ozamis nga nagtawag niini nga Golden Days of the City and the Province. Ubos sa pagdumala sa Asenso team natagamtam sa mamisamisnon ang mga programa, proyekto ug serbisyo nga wa matagamtami sukad. Usa ka administrasyon nga tinuod gayud nga nagtutok sa paglambo sa katawhan base sa vision niini nga Asenso Ozamis, Asenso Segundo Distrito ug Asenso Misamis Occidental. Congratulations Mayor Attorney Henry Indy F. Waminal ug tanang mga Ozamisnon. Congratulations Gov. Henry ug mga Misamisnon. Padayon na Asenso Ozamis, Asenso Misamis Occidental. Governor Waminal paimbestigahan ang kontraktor og DPWH sa daling pagkaguba sa Panguil Bay Bridge. Ug tanong gipahayag nga walay labot si bisan kinsang politiko sa konstruksyon sa tulay. Gitutukan ng Bernal Texon ng maong balita. Ani ang iyong report. Sa gipagawas nga press release pinaagi sa Facebook page post ni Misamis Occidental Governor Attorney Henry Sibilia Waminal, si Department of Public Works and Highways kon DPWH Secretary Manuel M. Bunuan gidirektang gipanawagan o gihangyo niini nga paimbestigahan sa sekretaryo sa kagawaran ang dali ra kaayong pagkaguba sa asfaltadong portion sa Panguil Bay Bridge bisan kapin pa lamang sa duha ka bulan kini nga nainogarahan og kadyutra kini nga nagamit sa publiko. Kay hinumduman nga mikalat ang mga videos o pictures sa guba nga asfaltadong karsada sa Panguil Bay Bridge nga gipang-share o gi-repost sa social media nga nagresulta sa mga nagkadaiyang negatibong opinyon o pagpanaway sa mga netizens. Daghan ang nagkomento, ilabi na ang regular nga kritik sa kasamtangan nga administrasyon nga gikurakot o gigbulsa kuno sa mga politiko ang budget sa tulay. Mo'y hinungdan nga dalirang nangalangkat, wala mo pilit ug nagawa dayon ang asfaltadong portion sa Panguil Bay Bridge. Sa iyang Facebook post, nagkanayon ang gobernador sa Misamis Occidental. To quote, gusto na kong iklaro nga samtang nagtrabaho kita aron matuman ang proyekto sa Panguil Bay Bridge, ang aktwal nga pagpatuman niini hingpit nga gidumala sa DPWH. Ako karon nanawagan alang sa usa ka bugos nga investigasyon sa naguba nga asfalto tungod sa pagkawala sa SS Tax Code. Usa ka mahinungdanong detalye. Awhago nako si DPWH Secretary Manuel M. Bunuan nga manubag ang kontraktor niini nga isyu nga nakakompromiso sa kaligdong sa taytayan ug nakahatag og kahasol sa publiko. Palihog, hinumdumin ninyo nga bisan pa man nga naningkamot kita aron makabot ang proyekto sa tulay atol sa akong pagserbisyo isip kongresista sa ikaduhang distrito sa Misamis Occidental gikan sa tuig 2013 hangtod sa tuig 2022 ang aktwal nga pagpatuman sa proyekto gimanage sa Department of Public Works and Highways pinaagi sa Unified Project Management Office kun UPMO. Ubos sa pagdumala ni Post Project Director nga si Teresita V. Buason ug sa liderato ni DPWH Undersecretary Emil K. Bunuan. Dugang pagpasabot sa gobernador, walay kalambigitan
ang lokal nga gobyerno sa Misamis Occidental sa pagpatuman sa proyekto. Ang DPWH Project Director nga si Buason nakig-coordinate ra sa among opisina panahon sa turnover o inauguration sa Pangelby Bridge. Dili sa panahon sa implementation stage. Ang isyu bahin sa daot nga asfalto ubos sa responsibilidad sa DPWH Project Management Office. Gidala namo kini nga butang ngadto sa atensyon ni DPWH Secretary Manuel Imbunuan alang sa usa ka husto nga investigasyon. Gipaklaro sa gobernador, sumala sa akong technical team ang hinungdan sa pagadaot sa asfalto tungod kini sa wala pagtuman sa mga espesifikasyon. Ilabi na ang omission o pagbiya sa SS1 tack coat kinsa kinahanglanon sa dili pa magbutang sa asfalto. Gikonsidera namo nga sayop ang giingon ni Director Buason nga ang kadaot tungod sa pag-overload sa mga sakyanan nga nagtabok sa tulay. Gusto na kong ipasabot nga sa Pikas Tampi sa Misamis Occidental sa Tangub City, hugot nga ginabantayan 24/7 pinaagi sa Way Bridge. Imposible nga makaagi sa tulay ang usa ka sakyanan nga molabaw sa 30 tonelada kay kini nga sakyanan makadaot usab sa nasudnong dalan nga gigamit sa mga sobra sa timbang nga mga sakyanan. Dugang sa gobernador, murag adunay kalapasan kung ngano nga gitugutan ni Project Director Buason ang kontraktor nga walaon ang SS1 tack coat nga giapil sa mga espesifikasyon ug ang kawadon niini nakahatag og kadaot sa asfalto. Busa, among gihangyo o giauhag si Sekretaryo Bunuan nga masiguro nga ang mga kalapasan nga gihimo sa kontraktor ang Namkwang Kukdong Gomngwang Joint Venture nga gitugutan sa Project Management Office dili pasagdan nga dili matubag tungod kay kini nakahatag og kadaot sa proyekto o kahasol sa mga pasahero. Unquote. Sumala sa mga eksperto, ang SS1 usa ka anionic o slow setting asphalt emulsion nga kasagaran gigamit isip tack coat. Kasagaran gispray kini ibabaw sa dalan nga simento o asfalto nga karsada. Kini ang mamahimong glow o binder aron sa pagdugtong sa usa ka existing nga base pavement layer ngadto sa bag-ong gi-apply nga layer. Ang kahinungdanon sa tack coat mao ang pagpalambo o pagpaligo niini sa pagdugtong tali sa mga patong-patong nga asfalto o pagpugong sa paglihok tali sa mga patong sa asfalto. Kini importante kaayo alang sa structural nga performance sa simentadong karsada. Alang sa Osamis Today, ako si Bernal Tucson. Salamat Bernal, libreng anti-rabies vaccination nagpadayon sa matag barangay sa Osamis aron masiguro ang kaluwasan sa mga binuhi o mga residente batok sa rabies. Si Leon Medallo alang sa report. Ang Osamis City Veterinary Office uban sa suporta sa Asenso Osamis Administration ug ang makanunayon nga pagpanikamot ni Mayor Attorney Henry Indy Waminal Jr. nagpadayon sa libreng anti-rabies vaccination alang sa mga iro ug iring sa matag barangay sa dakbayan sa Osamis aron masiguro ang kaluwasan sa komunidad. Disyembre 5 ning tuiga adlawng Huwebes ang mga personahe sa City Veterinary Office nagpahigayon sa padayon nga pagbakuna sa barangay Karangan diin 400 ka mga iro og iring ang target nila nga mabakunahan nga naa sa 3 ka bulan ang pangidaron pataas. Kini nga lakang nagtinguha sa paghatag og igong pag-amuma sa mga iro og iring sa dakbayan pinaagi sa libreng anti-rabies vaccine aron masiguro ang ilang proteksyon ilabi na sa pagpanalipod sa katawhan sa peligro batok rabies. Pinaagi sa paghatag og libre nga anti-rabies vaccine sa matag barangay sa Osamis City, naghatag usab kini og oportunidad sa mga pet owners nga makapabakuna sa ilang mga binuhing iring og iro nga dili na kinahanglang adto pa sa buhatan sa Citybet. Sumala pa ni Ayan Bantilan tagiya sa 2 ka iring nga adunay breed nga Puspin og Persian, iyang gipahimuslan ang libreng anti-rabies vaccine aron maprotektahan ang iyang mga binuhing iring. First time pa ni kay wala pa po siya ito, sir. Wala po. Oo. Kani isa kay kuan pa siya 7 months. Diyon kani siya mo 8 months. Kani siya kay ano ni siya Aspin din kana ang isa mo ay Persian. First time. Para ko na po sir para likay na lang po sa oo.
Say usab ni Randy Lacorte, residente sa Barangay Karangan, nga iyang ipahimoslan usab ang maong kahigayunan aron makapabakuna sa iyang upat ka binuhing iro aron paglikay nga makasala ug sa peligro kung ugaling kini makapaak. Pila kayo ini upat? So matagatuloy din mo ipakuan. Ano man sir? Pari makasala. Ang maong inisyatiba sa pagbakuna kabahin sa padayon nga programa sa Asenso Osamis Administration aron maprotektahan ang mga binuhi ug mga residente sa Osamis City, Batok, Rebes. Alang sa Osamis Study, ako si Leoncio Midali. Salamat Leoncio. Higpit na seguridad ipatuman sa PNP Osamis alang sa malinaw ug sadya nga pagsaulog sa kapistahan sa Immaculate Conception. Anyang report. We are expecting another celebration and concert nga ipahigayon sa atong syudad. Again, we are expected to provide security and as usual, only the best for Osamis. Taliwala sa umaabot nga dakong kasaulugan sa kapistahan sa Immaculada Concepcion ang mahal nga patron sa dakbayan sa Osamis nga gikahinaman sa katawhang Osamis noon ug mga bisita gikan sa silingang mga probinsya, ilabi na ang gipaabot nga live concert performances sa alternative rock band nga Rock Steady ug ni singer-songwriter TJ Monterde. Lakip na sila si Jeremy Luis ug Inerva. Gisiguro sab sa Osamis City Police Station ang seguridad sa kahapsay ug kalinaw sa dakbayan. Hibalan nga kaniadtong Nobyembre 21, 2024 atol sa gipahigayon nga press conference sa PNP Osamis uban sa local media, si PNP Osamis OIC Chief of Police Lieutenant Colonel Harvey Abellanosa naghisgot kabahin sa mga safety measures nga ipatuman sa PNP Osamis. We will maximize our personnel on the ground. BCPs will conduct checkpoints like what we did in our previous security preparation during Congressman's Night, wherein we recorded 0 crime incidents. Ug sa usa ka post sa official FB page sa Osamis City Police Station, gipagawas usab ang listahan sa mga prohibited items aron pagsiguro sa kahusay ug kalinaw atol sa live concert nga hipahigayon sa kapistahan karong Disyembre 8. Base sa post, bawal sa mga concert goers ang pagdala sa musunod: deadly weapons and sharp or pointed objects, alcoholic bottles, illegal drugs and substance, unauthorized use of a drone, no liquid makeup, no glass and no pens, markers, spray paints, no spiked jewelries, chains, no banners and flyers, no balls and frisbee, no tent, no umbrellas, a cap or hat, no backpacks, no large bags and large purses, no drunk people, and no selfie sticks and laser pointers. Ang Osamis City Police Station uban sa suporta sa Team Asenso Osamis Administration uban sa pagpanguna ni young and dynamic City Mayor Attorney Henry India Waminal Jr. ang nagsiguro nga ang pagselebrar sa kapistahan sa Immaculada Concepcion ang mahal nga patron sa syudad mahimong memorable, lingaw, hapsay ug malinawon. Osamis City Councilors may tambong sa PCL Year-End Summit sa Pasay City. Si Glenn Ray Roluna alang sa mga detalye. Ang mga konsehali sa Osamis nangulo sa pagrepresentar sa syudad atol sa Year-End Philippine Councilors League kun PCL Summit nga gipahigayon sa World Trade Center Pasay City. Ang mga mitambong nga mga konsehalis ning syudad mao sila si Konsehal Lorly Fuentes Cipres, Konsehal Katkat Lim, Konsehal Cecil Co, Konsehal Marcelo Romero II, Konsehal Dinky Suezo, Konsehal Junyun Sakin, Konsehal Mars Tapayan, Konsehal Sancho Waminal, Konsehal Saulo Salvador, Konsehal John Filduay Lungsod o Konsehal Jun Carlo Moralion.
Ang mong kalihukan usa sa pidakadako nga baragtigom sa mga konsyales sa nasod. Nagkatigom aron nga isgutan ang mga isyu, programa o mga polisiya nga makatabang sa pagpalambo sa mga lokal na pagamhanan. Ang nasangpit nga kalihukan nagtumong sa pagpalig-on sa kapasidad sa mga konsyal sa pagdumala o pagmugna og mga balaod nga maghimog positibo nga kausaban sa ilang tagsa-tagsa ka mga lugar. Ang kalihukan nagsilbing plataporma aron nga mapalambo ang kaangguhan kabahin sa labing maayong praktis, inovasyon o mga estratehiya sa panggobyerno. Ang mga city councilor sa Ozamis nagpakita og aktibo nga partisipasyon pinaagi sa pag-apil sa forum, workshop ug uban pang mga activities. Nagbinayloay usab sila og mga ideya gikan sa ubang mga opisyales sa nagkalain-laing dapit sa nasod nga mamahimong makatabang sa pagpatuman sa mga bag-ong inisyatibo alang sa syudad. Ang nasangpit nga pagtambong sa mga konsyales ng syudad sa PCL Summit nagsuportahan ni Ozamis City Mayor Attorney Indy Waminal Jr. sa iyang pasalig padayon niyang paligunon ang mga programa sa Team Asenso Ozamis aron nga mas mapalambo pa ang serbisyo publiko. Bisan sa kabisi sa schedule Misamis Occidental 2nd District Congressman Ando Waminal, apan personal niya nga gihimamat ang mga konsyales sa Ozamis kauban ang mga nagkadaiyang lungsod ug syudad ning probinsya atol sa gipahigayon nga 3 days Philippine Councilors League didto sa kauluhan. Alang sa Ozamis Today, kini si Glenn Ray Ruluna. Salamat Iglen, City Vet ni pahimangno sa minimum biosecurity aron paglikay sa African Swine Fever. Si Adoni Dicena. Alang sa report. Nagpasalamat ang mga personnel sa City Veterinary Office Ozamis gumikan kay hangtod nining panahona nagpabiling ESF free, particular ang dakbayan sa Ozamis. Buot pasabot bisan pa sa mga hulga sa ESF sa mga silingang probinsya o bisan sa mga silingang syudad ug lungsod sa Misamis Occidental, nagpabiling nagnegatibo ang Ozamis sa ESF. Apan matud pa ni City Veterinarian 4 Dr. Lorgios Calyao nga ang maong record dili abusahan o pasagdan o kinahanglang mohimo gihapon og mga precautionary measures ang katawhan bisan lang sa gitawag nga minimum biosecurity o gamay lang nga aktibidad sa kahindik aron magpadayon ang ESF free. Ipadayon lang ang pagtuman sa mga gipangdili sa Department of Agriculture, labi na ang pagdala o pagpasulod og mga processed food gikan sa karning baboy gikan sa mga area nga adunay ESF. Kung ang maong panimalay adunay gibuhing mga baboy, limpyo gayod ang matag usa nga moduol alang sa pagpakaon o paglimpyo sa mga tangkal. Then last na lang ang atong syudad until now, sukad atong 2019, wala pa ta masudlan og African Swine Fever. So, gumika na sa pagpugong nato dinhi sa Ozamis, uban ang mga barangay kapitan o opisyalis sa barangay kay stricto kayo sila. So, sa mga namuhi og baboy o manok, ang among hangyo minimum biosecurity lang. Unsa man abot pasabot katong mamuhi, at least man lang naatay tangkal. No? Kanang gamay lang na tangkal, atong baboy dili makagawas-gawas, dili maulanan, dili mainitan. Dayon salugi lang pud gamay o simento para sayon ang pag-inlo. Dayon ugalion po nato nga before ta mosulod manghunaw atong sapatos, atong sinilas gikan sa gawas, dili to mao ang atong suoton dito dool sa atong baboy, no, para malikayan din nato ang mga sakit-sakit. Minimum lang, number 1, tangkal gyud. Ayaw tong itigway-tigway lang, no, sa kanang sa mangga, punuan sa mangga. Dahil kung makainom ta, malimta na to dito, ulanan. Alang sa Ozamis Today, Adonai Dicena reporting. Mga
mga programa sa Asenso Ozamis Administration nagpakita sa tinod nga pagserbisyo sa mga lidere sa dakbayan o probinsya. Ania ang report ni Mary Ann Lumapas. Sa matag higayon, dili malikayan nga adunay nagkalaing-laing problema o emerhensya nga kalitbudangat sa atong kinabuhi. Kini nga mga pagsulay nga bisan dili nato gusto ug wala pa napangandami, kabahin na sa natural nga dagan sa atong kinabuhi. Sumala sa kasinatian sa dagan nga mga problema, mahimong maabot sa lailahi nga porma sama sa kalit nga balatian. Nga ang mas makapalisod niini kun walay igong pundo nga magamit aron makasulbad kini nga emerhensya nga mahimong hinungdan sa dugang kalisod nga sa gubangon sa matag pamilya. Usa ka bana nga si Jerry Chavez, 44 anyos ang midangop sa Asenso Ozamis Administration aron mangayo og medical assistance para sa hospital bill sa iyang asawa nga si Glorini Chavez, 44 years old nga na-confine sa St. Joseph Hospital tungod kay na-diagnose kini sa transient ischemic attack anxiety neurosis. Misaysay si Jerry lumulupyo sa Purok 5 Gango, Ozamis City nga dili lalim ang pagsaksi sa kahimtang siyang asawa nga nag-antos sa anxiety ug transient ischemic attack. Niini gidugang pa ni Jerry nga ang mga gastuon sa hospital ug tambal makasamot usab sa dugang nga kaguol alang sa iyang pamilya apan wala siya nawadi og paglaom. Tungod kay ang Asenso Ozamis Pre-Hospitalization usa ka programa nga gimugna aron matabangan ang mga Ozamisnon nga walay igong pinansyal sa pagbayad sa ilang hospital bills sa panahon nga adunay ma-ospital nga miyembro sa ilang pamilya. Kini nagtumong nga ang mga katawhan sa dakbayan sa Ozamis matabangan sa ilang gikinahanglan nga medical assistance ug aron usab dili na sila mabalaka kung asa makapangita og suporta pangbayad sa ilang hospital bills. Matud pa ni Jerry, igura sa ilang pang-adlaw-adlaw ang gastuon ang kita isip usa ka motor cab driver. Hinungdan nga sa ikaduha nga higayon, nangayo siya medical assistance alang sa excess bill sa ospital sa iyang asawa nga mikabat sa kantidad nga 22,124 pesos. Mangayo ko og medical assistance ma'am para sa ako ang asawa nga na-confine sa St. Joseph Medical Hospital. Excess na ma'am around 22,000. Mapasigarbuhon nga mipadangat si Jerry sa iyang kinasingkasing nga pasalamat kang Governor Henry Wominal, Congressman Ando Wominal ug Mayor Attorney Indy Wominal tungod sa mga programang sama sa Asenso Ozamis Pre-Hospitalization of Funeral Services nga dakong tabang sa mga katawhan nga nagkinahanglan og pinansyal nga suporta. Ang mga programa nga gitagana sa Asenso Ozamis Administration nagpakita sa tinuod nga pagserbisyo sa mga lidere sa dakbayan ug usa ka pamatuod sa ilang paningkamot nga masiguro nga ang matag pamilya nga nagkinahanglan og tabang sa pinansyal nga aspeto sa panahon sa emerhensya makadawat og igong suporta nga maghatag og kalipay og kahupayan sa matag Ozamisnon. Dako ko pasalamat gyud ana ma'am nga zero balance ma'am kay kaduha na gini nako nga abil sa kuan ma'am Asenso nga programa ilang pre-hospitalization. Nindot siya nga programa ma'am, manang magpasalamat ko sa atong lideres diri ma'am, labi na nilang Mayor Indy Wominal, Congressman Ando Wominal o sa atong halandong gobernador nga si Henry Wominal Sr. Munang dako gay kog pasalamat nila nga ilang gi nakaabil ko ani nga kuan ma'am kanang ilahang programa nga gikuan nila diri sa Ozamis City. Alang sa Ozamis Today, ako si Mary Ann Lumapas. Salamat ang Ozamis Today at kanato yung serbisyo publiko sa Asenso Ozamis News Channel. Ubos sa pagdumala sa Asenso Ozamis Administration, pinaagi ni Mayor Attorney Henry Indy F. Wominal Jr. Alang sa ibang impormasyon, please like our official Facebook pages kung Ando Wominal at Attorney Indy Wominal of the Asenso Ozamis News Channel. Please subscribe to the official AONC YouTube channel. Diin makita sa ninyo nga nakastream live ang mga programa sa AONC. And yes, Ozamis Today is also on replay sa DXHP FM 90.7 Bay Radio. Sa ngalan sa kitibukang AONC team, Leoncio Medallo, Bernal Texon, Adoni Di Sena, June Purgatorio, Ares Cardio, Kim Tangaro, Macjul Malinis, Mary Melody Reyes, Angela Mecarante, Xander Delid, Mary Ann Lumapas, ug si Glenray Ruluna sa Misamis News Network. Ako si Dazzle Humalikson. Daghang salamat. Padayon na Asenso Ozamis, Asenso Segundo Distrito, Asenso Misamis Occidental.